Kasi joto dignitaries dari Sapailahan, kasi program kita sini Narayana Singh, bisa logi, orang mulai tahu, joto mission ini bahasa bahasa orang ini pakai. Ambagai Baba Goria mission no belai ke handai maribo chini wo Koromsora area wo obo hai kaisa Nangkuk mani institute kholok mani bagai oro phai manjak phaijak chini o tinini pandafang bonobani khulumung ya pharo tai khulumung ya pharo chini honorable MLA Sar Rampado Jamatia belai keno society ni bagai wansuknai belai keno topani bagai sathari samung khainai selfless leader bonogo khulumung ya pharo chini oro chini local MDC oroni ha topani bagai samung khaija khai tongo buskambo bo khai thanai ni kobri tongo bo Honorable MDC Bimal Kanti Chapma, tai chini Hodani Okrado executive members of Baba Goria mission ni tai Jonatia Hodani Jota Okra, chini oro social activist of chini boarding house ni chairman. Tai phai majak phajak joto o institute ni teachers ro guardians ro students ro joto o pendelo tongnai o house tongnai norok joto no ani khata hamja paro angoroni local MLA ngui belai khaino proud feel khayo je kuno institution no help khainani hingai angkuno dino na hiya ko eban na bo hingla ani tenure jesu din tongnai ang obohai educational institution ang subawi thanai ang kabangma obohai private sector private institute private schools nungthung eba coaching center nungthung angani bucket list already tongo angus kamo Ratanmani Seva mission no kaisa computer lab building dikha MLA fund bai tai kaisa jaga toilet dikha tai kaisa jaga computer set ni bagai proposal rohka obo hai thei education je borok je NGO je institute ba je entity education no buskamo phologi talangan bagai kam khai abono ang sob somoy no support khainai ani bukhate ang je manmani khainai orobo thasing proposal ya khajaka abo ang ani capacity busuk tong abono tei wan sugui ang ojagawo je proposal bizar mani angabo pura khaina ni chai tongnai chung prithibio phai busur bosor tongba agini hai to 120 bosor 110 bosor to tonglia tabu ni dino gobangna climate change ni gobangna bijono natural environment change ni karono ge chung o kisi sa life span o chung chiri thinang ni bagai sanam kalangnai yakai chung hai oro stage o achukja जोंनो दिनै आसके बरम रै आसुगै तंगनि चिनि अबनि मिनिं तामा दंनाय मिनि बुसा जदि से मिनि यागो पावर तंगै बर एजुकेशन फेसिलिटी माया बर खेतनो खाइचाना नांगो मैखुतनो फालै जाना नांगै थानाय हिगाय जों अर दिनै आसुगै अ जागाव कतर कतर क सालायमानि कुनु मिनिं गनै आमबागै जों एजुकेशननो फोकस मा थायनाय जों पॉवर्टी जे गरीब तंगनि जों अपनो बाइके फाइट खाइने बा एजुकेशन बाय फाइट खाइने आगिनि दिनने हागे जों तलवार काबि तो कायसा कायसा बुलायै जों मेजेन लाइनाय आबो हायको गरि खामले आबो जों बुइनो फाइट बाइके खाइने बा एजुकेशन बाय फाइट मा खाइने ओ जागाव जाना गार्जियन तंगनै र नरो बो कायसा को खनायना रबि
এডুকেশন যদি জাত ধর্ম নাইও হুকাই তিনি অর জমাতিয়া হতানি স্কুল জমাতিয়া রক্সিমি এডমিশন নাং খামু অন্য জাত এডমিশন নাংলা খামু আমাকে এডুকেশন ন হঞ্জাও এডুকেশন হ্যাজ নো লিমিট এডুকেশন নি কোনো ব্যারিয়ার করে কোনো বাউন্ডারি করে আমাকে প্রথম হয়তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমনি মানো হয়তো খিতাই ন করে নখং সাকাও ছাত্রীনি মানো 3 বাই স্কুল নি মানো ক্লাসরুম লাইট একটা কমনি মানো ফ্যান একটা কমনি মানো কিন্তু অবন নং আং মিলিবই আস্তে আস্তে কে বুঝকাঙ্গো ফলক রবই তরিবই মাতালানাই और स्कूल कमिटी निसिमी रेस्पॉन्सिबिलिटी या और एमएलए एमडीसी सोशल वर्कर पर निसिमी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ईच एंड एवरी पर्सन और पारामी बड़ो स्कूल नि गार्जियन बाजारों में कितने फलना यंत्रम दुकान रिना यंत्रम बड़ो नि जॉब करनी दायित्व और स्कूल नो अब आनी स्कूल ने वन सुगई और स्कूल नो 30 आना नहीं चिनी जॉब करनी दायित्व बुइनी सोसाइटी को नहीं दी बुइनी स्टेट को नहीं दी कैसे डिस्ट्रिक्ट ने भाई के 5 जना 6 जना 10 जना है आईएएस ऑफिसर आईएफएस ऑफिसर उनका सिविल सर्विस क्रैक है जा डेली प्रत्येक बছর চাকরি কাম খামো থামি দো কিন্তু চিনলো তাঙ্গই কারণ চিনি অব সিস্টেম সে অব হাইকে উঙ্গই তংখা যে এডুকেশন নো কিসা তলাকে ঠিকলাই তঞ্জাখা চিনি বরকনো কারণে হামকে কিসা বই খাম মিটিং जागो ए ऑल सिस्टम नो जों सोलायनानि हंगाय जों सोसाइटी को चेंज कुना हंगाय एजुकेशन नो कायसा लामा चिनि जनरल सेक्रेटरी जेपुर आनो फोन खायहरता स्कूल इनॉग्रेशन कायसा तंगो आं 1 सेकेंड फान वासुकलिया जे आनि अन प्रोग्राम जातो तामो खायनाय बाहाय आं लगे लगे नो इ हंगा आंकेल रामपद जेपुर साका 1 सेकेंड बाय नां नि आंकेल आं फायनाय तामनि हंगाय एजुकेशन नो नों बुसकां तालां थांया हंगाय नों एमएलए ले बजागाव सामुं खायनाय एमडीसी ले बजागाव थांगै सामुं खायनाय जदि से पराशुना न जों बुसकांगो तालांया हंगाय चिनि अर मैखितों फालायबो सारा जीवन मैखितों फालसिनाय बिनि बुसाबो खेताव खायसिनाय ले चेंज बाइके फायनायबा बुइ बाय जों बाहायके बादायलाय माने